नमस्कार जय जगन्नाथ। एबे गोटे गोटे यूट्यूब रे गोटे देखिली गोटे गोटे रील्स गुंडा गोटे छोट यूट्यूब रे गोटे वीडियो छाड़ी मोर मो सान भाई को लेकिन से पिलाटी मत सका फोन करथिला। मोर गोटे सान भाई थ्रू रे मत फोन करथिला, मत कहला जे भाई मो यासिर सांग यार सांग तार सांग आपण भाई कहतु किसी करनी। मुझे कहली जे मो भाई रोस्टिंग करे कि कौन करे यूट्यूब तार निजर कथा मुझे पशेनी। जब मो सान भाई मत कह जे भाई नवीन बाबू मोर चिन्हा तू बीजेडी विषय कहना मुझे मना करें ना। तो तेणुक प्रोफेशन अलग भाई भाई आम गोटे घरे सीए क्या पसंद करे कौन करे तार प्रोफेशन अलग सी प्रोफेशन यूट्यूब करे। आप जानते यूट्यूब मानकर किसी प्रोफेशन यूट्यूब ही प्रोफेशन से प्रोफेशन किसी करे। तो ये जो चश्मा पिंचु राति अधे से गोटे मत फोन कर कहला मुझे मो सान भाई कहली छाड़ से आम निज कथा बोली कहूँ भाईचारा कथा कहूँ आम विषय तू आ कि करना। बट से मत कहला जे संध्या बेले हठात देखला बेलू मत किसी भाई मैंने मत पठेला से गोटे मो विषय कर। अरे बाबू तू मनमोहन राउतरा को झील जोगाया लोक, मु मनमोहन राउतरा को ड्राइवर कही। मनमोहन राउतर औकात किसी ना। मनमोहन राउतरा गोटे छतरखिया तार किसी ना एठी ना कौटी भी किसी ना तार। जदि आम लड़िया आम पार पैसा था ना, जदि आम बापा पाखे पैसा था ताले आम देखई था भुवनेश्वर लोकसभा यासी नवाज के भोट पाई था। तार औकात नथिला से आम लिस्ट को जाना भाई किसी कला पैसा रखीच बापा पैसा यूज कल लोक भोट किनल। बट आम नुआ थिलु 70,000 भोट नेलु नुआ थिलु आम कि जानी भी नथिलु आम इलेक्शन विषय आसी भी नथिलु। आ तम हिसाब रे मुस्लिम थिलु आ भोट नेलु 70,000 भोट नेलु। ये जो छतरखिया ताको झील जोगाए सी गोटे बाहर जाइए से मत कह मो मालिशिया छुआ मालिशारे मनुष्य रुना कि मालिशारे मनुष्य रुना तो बापा मालिशा जाऊ से रोथु आ तू कौ छुआ तू जानथु राति अधे जो चश्मा पिंधे ता विषय मुझे कौन कहबी। बाबू तू जी हेता जो रिल्स रे हेनु हीरो गुंडा डॉन गप कौच से जो पैसा देखी मीडिया वाला को मीडिया तो नुह बुमटा भी तोर ही से तो मीडिया मुझे देखनी। मुझे तो राजनीति अच्छी सब मीडिया को देखे से मीडिया तो मुझे देखनी। तू जो मीडिया को आसी कहीदेचु कांग्रेस विषय आसबू तो मदनपुर टपिक आसबू तो जदुपुर टपिबू तो खंडगिरी टपिबू तो देखु थार मुझे मुझे कह चाहती सबुठ नष्ट थार हूँ तोर सला जो बुलेट रे आम लगू सिंह से सिंहटा तू तो गाड़े लगेचु आम बुलेट से सिंह लगू से गाड़े लगेच तू तोला छतरखिया मुझा देखनी मु तो देखनी। बाबू शुणु गुंडा देखु घरे पशियार ताकत रखी कमिशन पुलिस को सम्मान करे न्याय व्यवस्था को सम्मान करे क्राइम को सम्मान करे लॉ एंड ऑर्डर को सम्मान करे से आम एमती हेनु तू गुंडा ही पारू आम गुंडा नुहे आम राजनीति करू क्या जाचु सारा लोक तू जो चश्मा पिंधि कहून आखिरे स्टिच पड़ी कहूँ मो चश्मा पिंधे स्टाइल लोक मत सेल्फी नियंती सला कमेंट बॉक्स कहीं बंद करचु बे सला कमेंट बॉक्स खोलनु आम कमेंट बॉक्स खोलचु खोलिकी करचु फोन तो कले 200 थर फोन कले मु नुहे पूरा होल छात्र सहित फोन कर होल युवक सहित फोन कर होल भुवनेश्वर लोक सहित फोन कर सला फोन उठाऊनु डर एटा डर कहुए जो डरुचु से रिल कहीं मागे एमती गुंडा होचु बंद कर ताकू बंद कर पाटर भाषा बाहर नथला के लाइफ रे प्रथम थर बाहरला तो बाहरला कहीं जानिचु मु तो बापा माँ खराब कही पारिबेनी तू तो बापा माँ खराब पुओ हो पारू तो बापा माँ भल होइतिबे तू सला झाबटा तो सला किछि नाही आ मुझे वार्न करुची मुझे वार्न करुची भुवनेश्वर भितर पशिबुनी भुवनेश्वर भितर पशिबुनी भुवनेश्वर भितर पशिलु देखिबु मु कौन मु गौड़ घर छुआ मो ठाकुर जन्म होइचंती जेल रे मत जेल देखैबुनी दीदी थोड़ा जेल जाइए कांग्रेस भूल न करिकी आउ थर जो पछेबिनी किंतु कहली पुतुल
ଛତରଖିଆ ତୋ ବୋଉକୁ ପଚାରୁ ଜନ୍ମ କେମିତି କରିଥିଲା ତ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ ମୁଁ ମାରିଛି ଏ ଛୁଆ ନୁହେଁ ବେ ତୁ ଏଇତବୁ ମୁଁ କିଏ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଏ ମିଡିଆ ଜାଣିଛି ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି ମିଡିଆ ମୋ ପାଟିରେ ବୁମ୍ ଲଗାଏନି ମୁଁ ଠିଆ ହେଲେ ବୁମ୍ ଲାଗେ ମୁଁ କୁହେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହେ ମୁଁ ଯୁବମାନଙ୍କର କଥା କୁହେ ମୁଁ ତୋ ବେଳେ ଝାବଡ଼ ନୁହେଁ ଯେ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମନ୍ମଥ ରାଉତକୁ ଟୋକି ଦିଏନି ମୁଁ ସେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାକୁ କହିବୁ ତାର ଔକାତ ହଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଏମିତି ବୁଲିବ ଛତରଖିଆ ଭଳିଆ ତାର କିଛି ଔକାତ ନାହିଁ ବାପା ନାଁରେ ଡେଉଁଛି କହୁଥିଲା ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ କାମ କରିଛି ସଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କରୁନି ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା ବେ ଶୁଣୁ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ରଖିଛି ଶୁଣେଇଦେବି ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା କହିଲା ବଢେଇବାଙ୍କ ସହ ଦେଖାହବା କାହିଁ ସଳା ଆଇଲାନି ତାକୁ କହିଦବୁ ମୁଁ ଜଟଣୀ ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ମୁଁ ଜଟଣୀ ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ଆସିବ ଆସିବ ସଳା ଘରେ ରହିବ ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଏବେ ବି କହୁଛି ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଆଉ ତୁ ତା କଣ୍ଡକ୍ଟର ପୁତୁଲ ତୁ ତା କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ତୁ ଶଳା କାଚ ପୋଛିବୁ ତୁ ସେ ଥାର ଧରି ବୁଲୁନୁ ସ୍କର୍ପିଓ ଦେଖାଉଛୁ ତାର ଔକାତ ଦି ଜାଗା ମିଶିକି କେତେ କହିଲୁ 20 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ 30 ଲକ୍ଷ ହବ 30 ଲକ୍ଷରେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ମଦ ଦେଇ ପିଇ ଦେଉଛୁ ଆମ ପିଲା ଯେତିକି ମଦ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଲି ଯେତିକି ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଛୁ ତୋର କ'ଣ ଔକାତ କହିଲୁ ତୋ ଔକାତ ହଉଛୁ ଦାଦନଟା ଶଳା ଦାଦନ ଭଳିଆ ରହ ତୋର ଔକାତ ନାହିଁ ଶଳା ଫୋନ୍ ଉଠଉନୁ ଦମ ଅଛି ଫୋନ୍ଟା ଶଳା ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହେନି ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଉଠାଏ ଫୋନ୍ ଉଠା ଆଉ ମୋ ଭାଇକୁ ସହିତ ଲାଗିବୁ ଔକାତ ହେଲାଣି ବେ ମଦନପୁର ହଁ ମୁଁ ବି ନାରଦ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ବେରାସାହି ଆସୁନୁ ଆ ବ୍ରିଜ ଟପ୍ ତୋ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଖିଦେଲି ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଗଲା ଆ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁ ବୁଲିଗଲୁ ଶଳା ମୁଁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ତୁ କିଏ ଶୁଣୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୁହେଁ ରୋଷ୍ଟ କରେନି ଲାଇଭ୍ ଆସିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୁହେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କୁହେ ମୁଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଝାବଡ଼ ପାଇଁ କହୁଛି ମୋର ତୋର ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ଶଳା ହେଇଯିବୁ ତୋର ଔକାତ ବି ହେଇନି ଏତିକି ମନେ ରଖତା ଏତିକି ମନେ ରଖତା ଯୋଉ କହିଲୁନି ଯୋଉ ଗପ କହିଲୁ ଶଳା ଝାବଡ଼ ମନେ ରଖ ଦମ ଅଛି ତୋ ଗାଁ ଚକୁ ଏବେ ଆ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ତୋ ଗାଁ ଚକୁ ଆ ଆସିପାରିବୁନି ଫୋନ୍ କର ମୋ ନମ୍ବର କଲ୍ ଅଛି 9938 400 500 କଲ୍ କର ମୁଁ ଯିବି ତୁ ଆ ମୁଁ କେସ୍କୁ ଡରେନି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଡରେନି ହଁ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ ଜାଗା ମୁଁ କ୍ରାଇମକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି ମୋ କମିଶନ ପୋଲିସକୁ ହଇରାଣ କରେନି ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ତୋ ଭଳିଆ ନୁହେଁ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଦେଖଉନୁ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଦେଖଉଛୁ ସେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାକୁ ପଚାରିବୁ ତା ଔକାତ କ'ଣ ଶଳା ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି ଶଳା ଡ୍ରାଇଭର ରହିବ ତାର ଔକାତ ହେଇନି ତାକୁ କହିବୁ ଔକାତ ହେଇଛି ଆସୁ ସେ ବଢେଇବାଙ୍କ ଛକ ହଉ ଜଟଣୀ ହଉ କି ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ହଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାରିବେ ଚୋର ଚୁତିଆ ଆମେ ନୁହେଁ ତୋ ଭଳିଆ ନୁହେଁ ତୋ ଭଳିଆ ଦାଦନ ବି ଆମେ ନୁହେଁ ଲଢ଼େଇ କେମିତି ହୁଏ ତୁ ଦେଖିନୁ ତତେ କିଏ ମାରିଥିବ ତତେ ଆଣିଥିବ ତୁ ଯୋଉ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁ ହଣା ଖାଇଛୁ ଦେଖିଛୁ ମୋର ଅଛି ଦାଗ ଦେଖିଛୁ ଅଛି ତୋର ଅଛି କାହିଁ ଅଛି ଜାଣିଛୁ ଅଳିଆ କଲେ ହଣା ଖାଇବୁ ଆମେ କାହିଁ ଖାଇନୁ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ କିଏ କୋଉଠୁ କେମିତି ଆଣିବ କିଏ ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇବ ଭାଇ ବା ସବୁ ଆମେ କ୍ରାଇମ ଦେଖୁନା ଡନ୍ଗିରି ହଉନୁ ରିଲ୍ସରେ ରିଅଲରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଉଠଉନୁ ଦମ ଅଛି ପଛରେ ଫୋନ୍ ଉଠା ଆଉ କହ ଡାକୁଛି ଆ ମୁଁ ଯିବି ଯୋଉଠୁ ଯିବି ସୁଧୁରି ଯା କହିଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୋ ଘରକୁ ଯିବି ପଚାରିକି ଆସିବି ଏ ଥାରର ପଇସା ନା ଝିଅ ଯୋଗେଇବାର ପଇସା ଟିକେ ପଚରା ହବା ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ତୁ କଲୁ ମୁଁ କଲି କାଲି ପୁଣି ହବ ମୋ ଭାଇ ତରଫରୁ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି ସାରିଦେବି ମାର୍କେଟ ସାରିଦେବି ସବୁ ତତେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ସାରିଦେବି ତ ପୁଅ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ କହିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବୁନି ରହିଲି।
ଆସିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହବ ତୋ ସହିତ। ଫୋନ୍ ଉଠା, ବହୁତ ଖରାପ ହବ, ଭାରି ଖରାପ ହବ। ତୋ ଘରେ ପଶିଯିବି। ଭୁଲ କଲୁ, ଭାରି ଭୁଲ କଲୁ ମୋ ବିଷୟରେ କହିକି। ମୁଁ ତ କିଛି କହିଛି? ଆଉ ତୋ ରେକର୍ଡିଂଟା ବି ମୁଁ ଶୁଣେଇଦେବି IAC ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, କମିଶନର ପୋଲିସକୁ, ଲୋକଙ୍କୁ, ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେବି। କେମିତି ହଉଥିଲେ କୁକୁର ଭଳିଆ। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୋର ଔକାତ ନାହିଁ ବେ। ଚୁପ୍ ରହ, ପୁରା ଚୁପ୍ ରହ। ଘରେ ପଶିବି, ପଚାରିକି ଆସିବି ତୁ କିଏ ଆଉ ମୁଁ କିଏ। ରହିଲି, ଦେଖା ଦେଖି ହବା ଭଲରେ। ଏବେ, ଏଇଠି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ତୁ ଅଛୁ? ଯଦି ଅଛୁ ଆ।